Bonjour tout le monde. السلام عليكم. اليوم كنشارك معكم واحد الحلوى بمناسبة عيد الحب اللي كتجي سهلة ورائعة في المذاق. Aujourd'hui, je vais partager avec vous à l'occasion de Saint-Valentin un gâteau très facile à réaliser et le goût, franchement, rien à dire, il est magnifique. Donc, je pense que la plupart ils vont aimer. Donc, n'hésitez pas à rester avec moi pour regarder les ingrédients, la préparation étape par étape. Donc بقاو معايا غادي نعطيكم المقادير والطريقة مرحلة بمرحلة. donc بقاو معايا كيف قلت لكم مناسبة سان فالنتين. بقاو معايا نعطيكم المقادير. Donc pour notre gâteau aujourd'hui, la génoise je l'ai déjà préparée. donc انا وجدت هنايا الجينواز غير ب4 البيضات و 150 غرام ديال سنيده و 150 غرام ديال الدقيق. 150 غرام ديال الدقيق نقصت منه معلقه ودرت في بلاصه كاكاو. Donc pour la génoise, je l'ai préparée avec 4 œufs, 150 grammes de sucre et 150 grammes de farine. Donc j'ai diminué une cuillère de farine et je l'ai remplacé avec une cuillère de cacao. Donc et la préparation c'est facile. Donc bien travailler les œufs avec le sucre jusqu'à ce qu'il double de volume et après j'ai rajouté la farine. Donc الطريقة ديال الجينواز راه سهلة، غير 4 البيضات خلطهم مزيان مع سنيدة حتى تضاعف الحجم ديالو، ومن بعد زدت عليهم الدقيق ودرتها في الفران على 180 درجة لمدة ديال 15 دقيقة. et après je l'ai mis au four 180 degrés pendant 15 minutes. Donc la génoise elle est prête. J'ai ici la crème liquide que je vais, ici j'ai 1 litre mais je vais utiliser juste 500 ml. donc هنا عندي la crème، عندي هنا إطرو مي غادي نستعمل منه غير 500 مليلتر. وعندي هنايا ميلونج ديال الفواكه. donc j'ai ici un mélange de fruits. donc je vais utiliser le sirop pour ma génoise. غادي نستعمل السيرو غادي نفزق به لا جينواز ديالي، والفواكه غادي نعمر بهم الكاطو ديالي من الوسط. وعندي هنايا لا ماسكاربون 250 غرام. donc ici j'ai 250 grammes de la mascarpone. et bien sûr ce gâteau je vais le préparer pour mon chéri à l'occasion de la Saint-Valentin. donc j'ai choisi un moule sous forme d'un cœur. donc بالنسبه لهذا الكاطو بغيت نوجدو بمناسبه عيد الحب للزوج ديالي. هادشي علاش اختاريت هاد سميتو المول على شكل قلب. donc là je vais prendre mon bol. je vais mettre 500 millilitres de la crème liquide. Hop. Et après je vais mettre la mascarpone et je vais utiliser le fouet de mon robot pour bien la travailler jusqu'à ce qu'on obtient une crème chantilly. donc là
Ma crème, elle est prête. Comme vous voyez, elle est épaisse. Donc, كتشوفوا la crème chantilly هي واجدة. J'ai coupé avec ce emporte-pièce deux gâteaux sous forme de cœur. Donc, la génoise ديالي قطعتها على جوج اشكال. D'abord غندوز المونتاج. Maintenant, on va passer au montage. Donc, j'ai mis les fruits à égoutter. Comme ça, je vais utiliser le sirop pour imbiber ma génoise. Donc, هنا درت الفواكه تسقطروا باش غادي نستعمل هاد السيرو ديالهم باش نسقي لا جينواز ديالي. هنا خديت شويه ديال الناباج غادي ندهن به المول ديالي باش ملي غادي نبغي نديمولي الكاطو غادي يتحيد ليا بسهوله. Donc ici j'ai pris un peu de génoise, un peu de nappage pour le mettre sur tout le tour de mon cadre. Comme ça, quand je vais démolir mon gâteau, elle va s'enlever facilement. Donc غادي ندهن مزيان كاع الجوانب ديال هاد المول ديالي. Donc je vais bien badigeonner tout le tour de ce cadre avec le nappage. Comme ça, comme j'ai dit, quand mon gâteau sera prêt, je peux l'enlever facilement. كيف قلت لكم من بعد ملي غادي نبغي نحيد الحلوه ديالي من هذا الاطار غادي تحيد ليا بسهوله. دونك هنا درت مزيان ناباج. غادي ناخذ واحد طرف بيان سور ديروها فوق الطبق ديال التقديم مباشره. Bien sûr, j'ai mis mon gâteau sur le plat de présentation direct. Donc là, je vais mettre le sirop. Donc هنا غنسقيه مزيان بالسيرو. C'est assez. Donc là, je vais prendre la moitié de ma crème. ناخذ نص ديال لا كريم اللي عندي. Donc comme vous voyez, j'ai mis la moitié de la crème. Je vais mettre les fruits. Surtout mon mari, il adore les fruits. Donc tout ce qui est gâteau fruits, il adore. Les enfants, bien sûr, ils adorent tout ce qui est chocolat. Mais là, puisque c'est l'occasion de mon mari, donc je lui fais plaisir. Voilà, j'essaie de... Donc كيف قلت الزوج ديالي عزيز عليه الفواكه.
الدراري يعز عليهم كاع الحلويات اللي بالشوكولات. دونك هاد المناسبه بمناسبه عيد الحب غنديروا الخاطر للزوج. دونك هنا غادي نحاول نقاد الطبقه الثانيه ديال لا جينواز. دونك là j'ai mis la deuxième couche de la génoise. غادي نسقيها مزيان. C'est pareil, il faut bien l'arroser avec le sirop. Là, je vais mettre deuxième couche de la crème. كنت كتشوفوا الكاطو ديالي ها هو حيت له الاطار، خليت له كتبان الطبقه ديال لا جينواز، الطبقه ديال لا كريم، الفواكه. Comme vous voyez, mon gâteau, je lui ai enlevé le cadre. Donc il y a la génoise plus la crème plus une étage de fruits plus la génoise encore et dernier étage de la crème. Donc là je vais le mettre au congélateur avant de passer à la décoration finale, le glaçage. Donc هنا غادي نديرو في الكونجيلاتور قبل ما ندوزو للمرحله ديال الديكوراسيون الاخيره اللي هو الكلاصاج. Donc mon gâteau il est gelé, voilà, je l'ai sorti du congélateur. Donc الحلوه ديالي ها هي جمدات، خرجتها من المجمد هنا وجدت واحد الكلاصاج. غادي نخليكم المقادير في صندوق الوصف. درت 60 غرام ديال الماء، 110 غرام ديال سنيده، ودرت 60 غرام ديال الشوكولاط بيض، و60 غرام ديال القشده السائله. دونك درت كلشي حتى طبخ فوق البوطه، وعاد فزقت 4 ديال الوراق ديال الجيلاتين. غادي نعصرهم مزيان وغنزيدهم على هذا الخليط باش كيجيني واحد الكلاصاج لامع وزوين. Donc pour le glaçage, j'ai mis 110 grammes de sucre semoule avec 60 grammes d'eau, avec 60 grammes de la crème liquide, donc 60 grammes de chocolat blanc. Donc j'ai mis tout sur le feu jusqu'à ébullition, et après là j'ai fait tremper 4 feuilles de gélatine dans l'eau froide. Donc je vais bien les essorer. Et après je vais le rajouter avec, comme ça on va obtenir un glaçage miroir facile. Donc je mélange bien. De toute façon je vais laisser les ingrédients en bas de la vidéo de ce glaçage. Donc je mélange bien jusqu'à ce que la gélatine soit fondue. Donc غادي نحرك مزيان حتى يذوب ليا لا جيلاتين، حتى تذوب لا جيلاتين، وعاد غادي نخويها على الكاطو ديالي. دونك
كيف قلت هنا الماء وسنيدة والشوكولات بيض والقشدة السائلة. Donc comme j'ai dit, j'ai mis l'eau, le sucre semoule, le chocolat blanc et la crème liquide. Donc chocolat blanc, moi j'utilise celui-là. الشوكولات بيض كنستعمل هذا كالا، تقدروا تستعملوا اي واحد. ولا كريم ليكيد، لا كريم ليكيد انا كنستعمل هذه. دونك نتوما تقدروا تستعملوا اي قشده سائله عندكم. Donc voilà, quand je suis sûre que le gélatine est bien fondu, donc là je peux le verser sur mon gâteau. Donc هنا ملي تاكدت بلي راه الجيلاتين دابت ليا، comme vous voyez le glaçage il est comme ça. Donc là je peux le verser sur mon gâteau. Et le gâteau de préférence, il faut qu'il soit bien glacé. Donc je mets toujours un truc en bas, comme ça on peut même récupérer l'excédent qui descend. On peut le chauffer au micro-ondes et le réutiliser. Donc ندير دايما بابي كويسون لتحت باش كاع هذاك الكلاصاج اللي هبط كنقدر نعاود نستعملو. واخا كيجمد كتقدروا ديروه في الميكرووند وكتعاودوا تستعملوه الا بغيتو تكلاصيو به شي حلوه اخرى من بعد. نتلاقاو من بعد التقديم النهائي. On va se revoir pour la décoration finale. Et voilà, mon gâteau il est prêt. Je l'ai décoré avec des chocolats blancs. Donc vous pouvez le décorer comme vous voulez. Donc ها هي الحلوه ديالي واجده. زوقتها بالشوكولات ابيض اللي درتو فوق هذا الورق ديكوري. نتوما ممكن تزوقوها كيف بغيتو. كيف قلت لكم هاد الحلوه درتها بمناسبه عيد الحب. دونك ندير بليزير للزوج ديالي، ودرت واحد جوجات صغيورين الوليدات حتى هما. Donc ce gâteau je l'ai fait pour faire plaisir à mon mari à l'occasion de Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin à tout le monde. Et j'ai préparé deux petites pour mes enfants. Deux petits gâteaux pour mes enfants. Ouais. Et voilà, donc n'hésitez pas de l'essayer, il est très facile, le goût il est magnifique, et partagez la recette avec les amis et la famille. Donc ما ترددوش باش تجربوا هذه الحلوه، بصراحه سهله وكتجي رائعه في المذاق، بنينه. وتبارطاجيو الفيديو مع الصحاب والحبابكم باش تعملوا الفائده على كل شيء. À bientôt.